كلمة الترحيب سيلقيها سماحة الشيخ الأستاذ الدكتور سلامة داود. فليتفضل سماحته مشكورا. Sambutan dan pengantar pengajian selanjutnya disampaikan oleh Syekh Profesor Dr. Salamah Daud. Beliau adalah Rektor Universitas Al-Azhar dan Wakil Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin النبي العربي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Beliau mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan salam keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. يسعد وفد الأزهر الشريف برئاسة مولانا فضيلة الأستاذ الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف السابق ورئيس المنظمة العالمية لخريج الأزهر الشريف وأمين عام هيئة كبار العلماء. Merupakan kegembiraan yang tiada tara bagi kami, delegasi tamu-tamu daripada Universitas Al-Azhar dan juga Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar yang dipimpin oleh Profesor Dr. Abbas Shuman, di mana beliau selain menjadi Ketua OIAA Pusat, juga beliau adalah mantan daripada Wakil Al-Azhar, sekaligus beliau adalah pimpinan daripada Hayat Kibarul Ulama, sebuah lembaga yang menghimpun para ulama-ulama senior Al-Azhar Al-Syarif. والسيد وائل بخيت نائب رئيس المنظمة وسعادة الأستاذ الدكتور عبد الدايم نصير أمين عام المنظمة ومستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف. Juga hadir bersama kita Wakil Ketua OIAA Pusat, juga hadir Sekjen yang juga sekaligus sebagai penasehat daripada Grand Sheikh Al-Azhar Al-Imam Ahmad At-Tayyib. والأستاذ أحمد فوزي مدير الفروع الخارجية بالمنظمة. Juga Al-Ustaz Ahmad Fauzi, yang mana beliau adalah Ketua Divisi Luar Negeri di Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar. أرى أن الحر قد اشتد وأن اليوم قد طال بكم وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف والرحمة ونحن في مولده الشريف نتأسى بأخلاقه النبيلة ودائما نسير على هديه صلى الله عليه وسلم. Beliau melihat cuaca sudah semakin panas ya Bapak Ibu, semakin panas dan sudah cukup lama Bapak Ibu duduk, dan sementara kita di sini berkumpul memperingati Maulid Nabi, yang mana Nabi selalu dan pernah mengajarkan untuk tidak menyulitkan bagi umat. Karena itu harus kita teladani dan selalu berjalan di atas ajaran beliau. ومن تكلم أخيرا تكلم قليلا. Dan biasa yang berbicara terakhir dia berbicara sedikit saja. ولكني أرجو لهذه الوجوه المشرقة من أبنائي وبناتي الطالبات أن نسعد بهم قريبا في جامعة الأزهر الشريف. Tetapi beliau ingin menyampaikan harapan beliau, terutama santri dan santriwati. Semoga tidak lama kemudian Al-Azhar Al-Syarif bergembira dengan kedatangan kalian semua untuk belajar di sana. وهي الآن والحمد لله تقترب من 100 كلية. Al-Azhar sekarang di Mesir itu ada sekitar 100 fakultas yang siap menerima kalian semua. والتعليم الأزهري قبل الجامعة فيه ما يقرب من 12,000 معهد ديني.
Juga ada jenjang-jenjang pendidikan sebelum kuliah di Al-Azhar. Itu ada sekitar 12.000 ma'had yang siap untuk dijadikan tempat menimba ilmu. وعلى رأس هذه المؤسسة العريقة التي يزيد عمرها عن 1084 عاما من عمر الزمن يقف شامخا عزيزا مولانا فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. Dan Al-Azhar Asy-Syarif ini sebuah lembaga yang sangat besar, yang sangat tua hingga usianya sekitar 1084 tahun. Saat ini dipimpin oleh Grand Syekh Al-Imam Al-Akbar, Syekhul Azhar Al-Imam Ahmad At-Tayyib. وقد سعدت كثيرا حينما رأيت جمعية نهضة الوطن وهي تهتم بالعلم وتهتم بالتعليم وتهتم بنشر الثقافة والوعي بين أفراد شعب إندونيسيا. Dan beliau sangat bergembira, bahagia melihat NWDI ini. Beliau menaruh kepercayaan dan harapan besar kepada NWDI yang selama ini telah mengembangkan ilmu dan pendidikan. Sehingga beliau sangat berharap NWDI ke depan semakin jaya, semakin maju, semakin gemilang. لأن العلم هو قاطرة الأمة التي تقودها نحو التقدم والرقي، ودائما نسعى لأن نخرج جيلا أفضل منا. لا نريد دائما أن تكونوا أنتم أفضل منا، لأننا إذا خرجنا جيلا في نفس مستوانا فقد حكمنا على الزمن بالتوقف، وإذا خرجنا جيلا أضعف من مستوانا فقد حكمنا على الزمن بالتخلف، فلا مفر من أن نخرج جيلا أفضل منا. Sebab ilmulah yang sesungguhnya dapat memajukan umat dan bangsa. Karena itu NWDI harus mampu mencetak generasi-generasi ke depan yang lebih baik daripada generasi-generasi sebelumnya. Karena jika generasi yang kita cetak akan datang sama dengan nilainya atau kualitasnya dengan generasi saat ini, maka itu seakan-akan kita menghentikan waktu dan zaman itu. Lebih-lebih jika generasi yang akan datang lebih buruk wal'iyazubillah daripada generasi saat ini maupun yang lalu, maka itu sama dengan kita memundurkan zaman ini kepada waktu-waktu yang telah lalu. فليحرص كل منا وكل منكم على أن يكون إضافة لبلده ووطنه وأمته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شباب يترامون بالنبال فقال لهم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. Beliau pun mengharapkan pada kita semua untuk terutama tulab talibat, para pemuda, agar bersungguh-sungguh dalam mengambil peran penting untuk masyarakatnya, untuk bangsa, untuk negara serta agama. Dan beliau juga menyebutkan bagaimana Islam selalu menghimbau agar kita meneruskan perjuangan-perjuangan para pendahulu kita, sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyerukan kepada keturunan Nabi Ismail untuk pandai melempar panah sebagaimana para pendahulunya, yakni Bani Ismail alaihissalam. وإن شاء الله ننتظر أن يكون منكم الرامي في الطب وفي العلم وفي الصيدلة وفي الهندسة وفي علوم الشريعة وفي علوم اللغة. ننتظر دائما أن يكون منكم النبغاء والنابهون الذين يشار إليهم بالبنان. Beliau optimis insyaallah dari wajah-wajah para hadirin di sini, tulab dan talibat, Bapak Ibu sekalian. Beliau optimis insyaallah
dari NWDI kelak akan lahir para pakar-pakar di semua bidang ilmu pengetahuan, kedokteran, arsitek, dan juga bidang-bidang ilmu yang lain. Insya Allah besar harapan beliau dari NWDI akan lahir para pakar-pakar dan pembesar-pembesar tersebut. Amin. وأسعد أن أقف بينكم في جاوة الشرقية، جاوة التي كان لها رواق خاص باسمها في الجامع الأزهر الشريف اسمه رواق الجاويين. Di Al-Azhar, khususnya di Masjid Al-Azhar Bapak Ibu, itu para santri yang dari Jawa membuat sebuah halaqah khusus di sana disebut dengan ruwaq, yang juga diberi nama di Al-Azhar, di Masjid Al-Azhar dengan halaqah para santri-santri Jawiyin dari Jawa. وإني لأهيب بسعادة الدكتور محمد زين الدين عبد المجيد الذي يحمل لواء هذه النهضة خلفا لآبائه وجدوده وأجداده. أهيب به أن يعتني بكم في تعليم اللغة العربية. Beliau berpesan dan juga menaruh harapan kepada guru kita semua, Al-Mukarram Tuan Guru Bajang, Dr. Muhammad Zainul Majdi, yang mana beliaulah yang secara nyata meneruskan perjuangan Al-Maghfurullah Maulana Syekh dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan beliau berharap agar menjadi perhatian lebih terutama di bidang bahasa Arab. وإن الأزهر الشريف على استعداد تام أن يشارك في هذا العمل الجليل تعليم اللغة العربية لطلاب إندونيسيا عن بعد عن طريق المنظمة العالمية لخريج الأزهر الشريف. Beliau menyampaikan satu kabar gembira kepada kita semua. Al-Azhar Asy-Syarif siap melakukan sinergi dan kerjasama yang baik dengan Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama pendidikan bahasa Arab melalui organisasi internasional alumni Al-Azhar. ومع حبي لأخي المترجم فإني أرجو ألا يكون مرة ثانية واسطة بيني وبينكم. Karena beliau kasihan sama mutarjimnya, penerjemahnya, beliau berharap di hultah yang akan datang tidak perlu penerjemah karena semua paham bahasa Arab. حتى أقول وتفهمون وتقولون وأفهم عنكم وتكون لغتنا هي اللغة العربية لغة القرآن الكريم. Sehingga apapun yang beliau sampaikan dapat dipahami, begitu juga apapun yang kita sampaikan beliau pahami, sehingga bahasa kita satu, yakni bahasa Arab yang merupakan bahasa daripada kitab suci Al-Qur'an. ويدرس الآن في الأزهر الشريف من طلاب إندونيسيا قرابة 13,000 طالب وطالبة، وأكبر عقبة تعترض طريقهم هي اللغة العربية. لذلك أرجو أن نبدأ من الآن من أرض إندونيسيا في تعليم اللغة العربية. Sebuah catatan penting beliau sampaikan bahwa di Al-Azhar itu santrinya, mahasiswanya itu melebihi 13.000 mahasiswa dan mahasiswi dari Indonesia maupun dari yang lain. Namun yang beliau sayangkan, satu catatan untuk menjadi perhatian bagi kita semua, yang paling tampak kelemahannya daripada mahasiswa-mahasiswa di sana kebanyakan adalah pada bahasa Arabnya. Karena itu beliau sangat berharap agar ke depan lebih diperhatikan pendidikan bahasa Arab ini. لأن رسالة الأزهر الشريف تقوم على أمرين مهمين جدا، حفظ الدين واللغة. Karena sesungguhnya visi utama daripada lembaga Al-Azhar itu visi besarnya adalah dua hal, yaitu menjaga agama dan juga menjaga bahasa.
bahasa Arab. وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف حريص جدا على نشر اللغة العربية في جميع بلاد العالم. Dan ini menjadi perhatian khusus Al-Imam Al-Akbar Ahmad At-Taib. Cita-cita tinggi beliau adalah bagaimana menebarkan ajaran dan pendidikan bahasa Arab ini di seluruh dunia. ودائما يحث قطاعات الأزهر المختلفة، قطاع المعاهد الأزهرية في التعليم قبل الجامعي وجامعة الأزهر والمنظمة العالمية لخريج الأزهر يحثنا جميعا على أن نقوم بهذه المهمة. Dan Al-Imam Al-Akbar menghimbau kepada semua lembaga-lembaga yang bernaung berafiliasi di bawah Al-Azhar dan juga tentunya semua lembaga-lembaga dunia yang sejalan dengan manhaj Al-Azhar, terutama yang ingin melanjutkan studi di Al-Azhar agar memperhatikan betul pendidikan bahasa Arab. وإني لأسعد سعادة كبيرة حين أجد أحد الطلاب الوافدين يتكلم اللغة العربية بلسان عربي مبين وأقول الحمد لله أننا استطعنا أن نزيل عقبة من طريقه ونرجو أن نكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا يتقلب في الجنة بسبب غصن شوك أزاحه عن طريق المسلمين. Ya, beliau tentu akan sangat bersyukur jika kita yang bukan Arab dapat berbicara bahasa Arab atau mengerti tentang bahasa Arab dengan baik dan benar. Sebab di mana pentingnya bahasa Arab ini? Antara lain beliau menjelaskan bahwa dengan kita mengerti bahasa Arab dengan baik dan benar, maka proses dalam menuntut ilmu, terutama ilmu-ilmu keislaman, dalam mendalaminya kita tidak akan menemukan banyak kesulitan. Karena kita ketahui sumber-sumber daripada ajaran Islam ini, Al-Quran dan Sunnah, menggunakan bahasa Arab. Maka tentu kita harus bersungguh-sungguh bagaimana menyingkirkan yang menjadi hambatan ini, yakni kelemahan dalam berbahasa Arab. Dan ketika kita mampu menyingkirkannya, maka kita masuk dalam sebuah hadis, sebuah jaminan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah mengatakan, aku melihat di surga ada orang hamba Allah yang berbolak-balik, bahkan salto lah kira-kira ya, salto di surga, berbahagia di surga. Kenapa dia begitu bahagia di surga? Hanya karena dia mampu menyingkirkan satu hal yang menghalangi perjalanan seseorang. Bagaimana tentu perjalanan dalam menuntut ilmu, perjalanan menuju surga. Jika apa yang menjadi hambatannya dapat disingkirkan, maka tentu imbalannya adalah surga. وينال هذا الثواب كل من أزال عقبة في حياة الناس في التعليم وفي الصحة وفي الاقتصاد وفي كل شأن من شؤون الحياة. Maka begitu juga perjalanan menuntut ilmu. Maka apa yang menjadi rintangan-rintangannya, apabila kita mampu meminimalisirnya, maka mendapatkan jaminan pahala yang juga sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di bidang menuntut ilmu, juga dalam hal ekonomi, dalam hal misalnya selain menuntut ilmu, ekonomi dan juga kesehatan serta bidang-bidang lain. وأختم كلمتي بأن نرسل من هنا جميعا التحية العاطرة لسيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده الشريف. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تمحو بها ذنوبنا وترفع بها درجاتنا وتنقلنا بها إلى السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله. Terakhir beliau mengajak kita semua untuk menyampaikan salam yang sangat spesial kita semua kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.